Bok ekipa, dobrodošli u novu epizodu. U ovoj epizodi smo ugurali Sierru u shop, digli ju na dizalicu i planiramo ubaciti most i motor bez getribe na mjesto. Ali prvo se moramo presvući. Ovo je bilo brzo. Sad možemo nastaviti sa poslom. Sad kad smo postavili motor na most i otprilike u auto vidimo gdje će nam biti problema, to je prednji vezni link koji ćemo tak i tak raditi iz nule od šipkica i tu nam zapinje za firewall, to ćemo potući, ali prvo moramo raspunktirati nosač akumulatora i iščupati ga van. Tak će, jesmo sigurni da će tak motor stajati? Ne. Motor mora nositi. Kak misliš? Još? Kak? Kak? Back to the lobby. Kak misliš ga zgurati još nazad? Ne znam, ali moramo. Pa dobro, nije puno, samo 10 cm treba. Šta samo 10 cm? Treba rezati. Dobro. Znači da ćemo morat rezat i unutra da bi mjenjač, di će mjenjač stajat, bok te A? Di će mjenjač stajat, dobro kraća je getriba. Kraća je getriba i... Otprilike na istom mjestu. I? Možeš skratiti šalting. Ok, ovo je bilo naporno. Cijelu noć smo varili nove pločice za nosače, to je ojačanja. Unutra će ići još umeci. Tako da sutra most može ići gore. Da, tu dolaze umeci, zatvaram ploču, varim sve, par rupa pa ćemo točkasto povariti. Ako je možemo odrezati i idu bye bye. Tunel smo malo proširili. Ne znam koliko se uspjelo snimiti, ali pomaknuli smo sve za 10 cm nazad jer je motor bio previše naprijed. I motor i most.
Sad kad smo ubacili puškice, s jedne i s druge strane, povarili ih unutra na parcijalno, ne možemo skroz okolo njih, možemo zatvoriti sa pločom koja će dati još čvrstoće i možemo montirati most. Sad kad smo to sve povarili, možemo to obrusiti, tek toliko da malo ljepše izgleda i kraj priče. Smontirali smo most, sad nam ostaju samo lollipopovi. Sve u svemu, ovo izgleda obećavajuće. Jedna Sierra sa BMW-ovim mostom. Ovo čak i neće ići toliko van. Da, ali nisi uzeo obzir da idu totalno drugi ETF, LG i to. Dobra, ajde poboli. Napravili smo nosače za lollipopove. Sad ih još treba sa strane bočno, znači, zatvoriti. S unutarnje i vanjske strane i to bi trebalo dodati i čvrstoće i zaštititi makar šarafe od hrđe, ko da je to bitno. Da. Znači zadnji put smo radili nosače za lollipop na šasiji. To je za stražnji nosač vilice ili stražnji selen vilice, kako god. To smo napravili, samo još treba zatvoriti sa limom s jedne i sa druge strane, tako da se učvrstne malo. To ćemo riješiti. I onda imamo stražnji nosač getribe. Se drži na 2 šarafa, to ću pokazati sve uskoro. I da, onda možemo rezati prednji kraj, krakove šasije, sve kaj nam smeta, tjerat van. S tim ćemo zaključiti prednji kraj i onda se prebacujemo na stražnji kraj, a na stražnjem kraju moramo samo staviti stražnji most od D46. Izvukli bi se i sa Sierinim zadnjim mostom, ali to bi tražilo po kardanu i onda bi dalje imali doboše iza za kočnice i da, to samo kad se ne raspadne sve i nemamo štelanje kambera, nemamo nikakvo štelanje iza. Ovak ćemo staviti MG Solutions vilice i gornje i donje, znači coilovere i sve živo. Na Getribi od D46 imamo ovu traverzu. Tu su u principu samo 2 selena koja se s donje strane drže na M8 šrafima. Tako da to brijem jednostavno napraviti nekakvu traverzu koja će ići ovak i na ovu stranu i da se drži na 2 šarafa tu gore, nemam pojma još.
Ok, masaž getribe je napravljen. Sad ga idemo spustiti da vidimo kako to izgleda. Ok, motor je vani po 6700 put. Srezali smo krakove šasije, to je srezao sam krakove šasije. Napravio je zadnji nosač, to je nosač getribe. Sad mogu napraviti ploče koje ćemo tu zavariti, da se može napraviti cijevasta konstrukcija koja će ići napred i nositi branik i na koji će se onda vezati štangice koje će biti za farove, sva ta sranja. Trenutno je 4:47, ja sam umoran ko pas, prljav, tako da šta smo napravili za danas, napravili smo i idem doma, idem se prati i spasti. Vidimo se u idućoj epizodi.